ciri-ciri development site So bila kita buat real estate development valuation dan appraisal ni, so site is eventually one of the factors of production So bila kita nak buat penilaian kepada tanah tu, kita kena tahulah what is the features, what is the characteristic, what are the characteristic, and then how do you assess each of the benefit, advantages and disadvantages dalam tanah pembangunan tu, development site Okay, first thing first, we look into the definition yang relevant to our lectures today Okay, first you have to look into real estate. So what are the definition, or what is the definition of real estate Real estate is the property, land, building, air, right above the land and underground, right below the land. So in simple term, it is a physical right Physical right ni dari segi penggunaan bangunan itself, kita nampak secara fizikal tanah, bangunan. Kalau non-physical ni penggunaan ruang udara, air rights, ataupun penggunaan bawah tanah. So bawah tanah biasanya untuk macam mana ni? Kes apa? Hak penggunaan bawah tanah, underground. Cari gali. Cari gali, kuari, timah ke, emas ke dan sebagainya. Kalau air right, udara, penggunaan ruang udara. Flight. Lagi? Signboard. Ada tak signboard? Jejantas, signboard dan sebagainya Itu adalah definition of real estate, which is we look into two angles. First is physical and non-physical aspect. Okay, the second one ni, as a estate management student, yang ini selalu kita tanya, kita tekankan dalam knowledge dalam kita punya education ataupun program Yang ini you kena tahu daripada semester 1 sampai semester 6. And then bila you masuk dalam bidang pekerjaan pun you kena tahu apa definition of market value ni. So apa definitionnya? You baca, market value is the estimated amount for which a property should exchange on the date of valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm's length transaction after proper marketing, wherein the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion. So dalam ni komponen yang penting untuk market value adalah jumlah amount yang berdasarkan kepada tarikh. Tarikh apa? Kalau tarikh, kita lihat tarikh valuation ni dia ada banyak Kalau untuk kita tentukan loan dan sebagainya, you look into date of valuation, date of inspection tu as part of the valuation tarikh penilaian kita. And then you have to look into the characteristic of buyer and willing seller. Dia mesti rela dia tak boleh ada paksaan antara dua ni, buyer dan juga penjual. Okay, and then you have to look into the relationship itself. It should be done in arm's length transaction, meaning tak ada conflict of interest, tak ada hubungan kekeluargaan, adik ke, abang ke, antara ayah dengan anak ke dan sebagainya. So it must be at arm's length transaction and without conflict of interest. Okay, the next component is on marketing Dia mesti buat proper marketing meaning all the information kita disclose about the property. Okay, and then buyer pun tahu apa karakteristik of the property dan juga sebagainya lah. Tapi yang penting dia mesti tanpa paksaan So this is the definition of market value. Okay, yang ketiga, what is the definition of valuation? Valuation is eventually an exercise or assessment to derive the market value of a subject property. So within the estate management principles or estate management practice, kita ada a few approach yang boleh kita gunakan dalam valuation. Okay, pertama is comparison method. Kedua adalah cost method. Ketiga, profit method. Keempat, residual method. Kelima, satu lagi. Siapa tahu? Investment. Cost. Investment. Saya dah sebut dah tadi. Comparison, cost, profit, residual dan juga investment method. So you have 5 valuation method that you can use to derive the fair market value of a subject property.
Okay, last but not least, what is the definition of development land? Land that is available for new houses, offices, factories and etc. Meaning tanah ni adalah tanah kosong ataupun tanah yang kita boleh develop kepada projek-projek, for example residential, commercial, office, factories dan sebagainya. Okay, next. So dalam development valuation ni dia punya aim dia ada satu je. Meaning we have to assess the fair market value of a potential development site. Tapi bila kita nak calculate tu, nak assess fair market value, kita banyaklah kerja-kerja yang kita kena buat. Especially kita kena buat collection of data, we have to do site inspection, site survey, and then we have to calculate, we have to buat appointment dengan owner dan sebagainya. Okay, kita tengok ni. Some of the valuation tasks involve bila kita buat. Ni saya bagi refresh balik lah ataupun kita review semula. Okay, one of the task tu kita kena dapatkan client instruction. So dalam firm ataupun consultancy kita akan dapat instruction daripada client. Probably dia nak buat biasanya non-statutory valuation lah. Dia nak buat loan financing and then dia nak buat land acquisition dan sebagainya. So you have to make sure you tahulah apa dia punya instruction dia. Okay, and then the second one, once you dapat instruction, you have to go for title search. Dekat mana nak buat title search ni? Siapa tahu? Pejabat tanah. Pejabat tanah. Kalau apa dia punya title HSD dekat mana? Hak milik sementara daerah HSD. Kita nak dapatkan dekat mana? PTG ke? Dia ada lain-lain office lah. You kena tahu HSD, HSM. Kalau tanah yang dah diukur halus kita panggil tanah diukur halus, dia dapat apa? PT PT lot dan sebagainya. So you have to know mana kita nak buat search, title search. So biasanya dalam title tu apa maklumat yang kita boleh tahu? Siapa pernah tengok title? Land area. Lagi? Okay, land area. Kategori tanah. Okay, good. Category of land use. Lagi? Sekatan. Express and implied condition. Expression. Okay, lagi? Lagi apa? Owner ada? Owner of the site Ada. Owner of the site dan sebagainya. And then dia ada provide satu lagi appendix untuk apa yang belakang tu? Pelan. Pelan pelan tu yang kita ambil tu. Kita letak dalam our valuation report Okay, and then you look into plan, you pergi tengok planning provision you pergi JPPD Jabatan Perancangan Planning dan sebagainya, you check on the zoning dan sebagainya. Okay, the third one you have to go to collect data using physical inspection lah. Kita bawa inspection form ke dan sebagainya, you check on the location, you check on the site description, size, topography, surface, shape dan sebagainya. Kalau tanah tu kosong, senang lah, you cuma check size dia and then surface dia macam mana, surface dia undulating ke, flat ke, and then shape kalau you tengok gambar sebelah ni, sebelah kanan ni, these are the shape yang sesuai untuk kita buat development lah, mana yang paling sesuai. So, biasa first choice ni dia akan tunjukkan square square side because it is easier kita nak distribute ataupun kita nak divided lot. And then second choice rectangular, third choice L shape, fourth choice ni trapezoidal shape. Kalau you tengok last kali ni segi 3 kenapa segi 3 tak sesuai? Paling not favorable. Siapa tahu? Susah nak buat structure. Okay, betul. Susah nak buat structure, susah nak kita bagi space for lot dan sebagainya lah. Mungkin ada wastage of space dekat bahagian sini dekat bahagian
triangular shape ni. Okay, and then kita buat search for evidences ataupun comparable. So untuk tanah kosong biasanya kita cari tanah-tanah yang berdekatan lah, yang telah dipindah milik. So data-data pindah milik ni kita boleh dapat daripada sale evidence kita beli dekat JPPH. So data tu semua ada. Okay, and then we look into valuation. Kita buat valuation of assessment using suitable valuation method. Untuk tanah kosong, valuation method apa yang paling sesuai kita gunakan? Comparison. Okay, comparison. Satu lagi? Investment method. Investment. Okay, boleh. Investment boleh. Lagi? Residual method. Residual method. Okay, betul. Cost boleh tak? Cost tak boleh. Tak boleh. Kenapa cost tak boleh? Sebab Mana ada bangunan kan atas tu, tanah kosong. So, cost ni biasanya untuk bangunan lah. At least ada cost kan. Cost of construction dan sebagainya. So 3 lah yang macam you kata tadi. Residual, comparison dan juga investment method. Okay, yang kemudian yang ke berapa ni? Nombor 6 Nombor 6, you have to determine the market value for potential development site. You calculate lah. Kalau using residual method, you have to identify the GDV, TDC, and then you have to minus profit dan sebagainya. Then you will get the market value. Last but not least, this is the most important aspect dalam valuation report. So you have to advise ataupun provide recommendation to client. What is the fair market value ataupun market price of the land. So these are the valuation tasks that normally involve bila kita nak buat inspection ataupun kita nak buat kerja-kerja penilaian tanah kosong lah. Tanah kosong ataupun apa-apa bangunan ataupun apa-apa subject property. Okay, next. One of the very important question within the development valuation ataupun development appraisal is the determination of development potential. So how do we determine a site with development potential? You tengok dalam ni ada banyak. Okay, one of the important elements in development potential ni adalah site characteristic dia. Site characteristic ni kita tengok. Macam tadi shape shape dia sesuai tak untuk kita develop? Rectangular ke, triangular ke, square dan sebagainya. And then in terms of topography, sama ada tanah tu soil conditionnya bagus, tanah paya, tanah kelapa sawit dan sebagainya. Ataupun tanah landfill. Okay, tanah landfill kita boleh develop tak? Siapa tahu tanah landfill? Boleh develop. Boleh develop. Yes, boleh. Boleh develop tapi dia ambil masa yang lama. Berapa tahun kena tunggu? Tu tak sure 3 je. years. Tak sure Tak ada baca mana-mana Biasa Belum lagi. Biasa 15 years, 20 years baru kita boleh buat development atas landfill. Landfill daripada sampah tu lah. Kita tampak pelupusan sampah, dia buat redevelopment. Kita kena tunggu lama lah baru kita boleh develop. Okay, itu adalah one of the features of site characteristic. And then you look into surrounding neighborhood juga.